tini tawaisa haino haisok phailajak jompoi RD block ni bisingo khobjaknai nobo sodar parao oro chung rung nok nokhlao chung tabok oro borok kobangma nugui makha tamni bagui hingke tabok chung saiman tongo sini corona bemok hamya abono tei kobangma borok machaya manungya amoya jung jalok lai tongnai amo hairok tongo abono elakani borok nya keba kobangma oro chugui tongnai borok jachai khlaimani bisingti khlaiye oro rwnani hinai phailajak kobangma chung nugui tongo oro khumulungni 71 battalion CRPF borokni teidul mumbai borok rwnani hinai phailajak aboni bagino जों yang nugui mano kobangma borok oro asuk laijak borok mairung eba oro kobangma rwnani hinai je phailemani aboni bisingono borok talangnani bumung borok bialok lai tong kuknai borok no rwnani hinai borok phailajak aboni bagino nai tongnai joto khagnang takhuktai bufuk songno poinani muchungo oma hai borok simia nung ang hai borok bo bakhatong hangke kobangma oma hai bialok lai tongnai rokno chung chubanani bagai chini bakhaw muchung hangkai chung oma hai khlaimano aboni bagino chung nai nugui mano tabok kobangma borok rokni thanio kobang kuk borok rokni thanio bukhum muthupjaknai gwerei ngai tongmani bagai oro bukhum muthunani bagai borok yafalai tongo mangplei teisa naino sanai borokno yafarmani abono isa abo khlainani bagai hingke ama haikhaino norong nai tongdi choyawi chini khorango ama haikhain norong nugui manai bomo hai sabo borok chubawi dong abo norong nai manai mangplei teisa nai probini logi ang surojit rupini chini khorang যতনো তিনি নবসদর কামিও লামসগো COVID-19 বেমার হামিয়া ফাইমেন ইয়াগুলো লকডাউন নङै थांगै गोबांमा बरकनि नुखंगो जामुं अभाब नङै दङ सर नङै दङ सायमानै गोबांमा जागायाव गोबांमा बरक जुबालाय दङ दिनै चिनि बिसिङो फाइजाक चिनि मान गोनां ते बरम गोनां रक आं बरनि सोमोन्दै किसु सायखनारनाय ताई बाहायके बागजानाय साबना बागजाखा तांनि बागजाखौ सायखनारनाय अरो नरनो जे माइ रुजाक मानि अब कोनो अमाहिनि सामाया जे नरहंके एकदम गरै आबा हाया ताबुं जराव जत नाङै दङ जत नुखंगनो ताना तानि ngै दङ हायफानो नरनो हंके उ सरकारनि जे रेशन कार्डनि डिटेल नाहारै नरकनि समाजनि स्टेटास तो नाहारै पारानि बररक नरनि बुमं रुइसे नरनि बुमं मानो तिनी आं बे बाक्सा फाइजाक आनि गानाव बासजाक आनि एकदम इमिडिएटली देबराव बासजाक हंके सिनि CRPF नि 71 battalion खुमलुंगो बरनि हेडक्वार्टर दङ आ battalion नि कैम्प कमांडेंट सारनि मुं हंके श्री अरुण कुमार भारती बरनि चुबा मुंबाइ न व साथारि न तिनी चिङा पारावो चुबा जांनान बागै फाइजागै थांहा हंके बिनि देबराद्रब तंनाय हंके डेपुटी कैम्प कमांडेंट हुनबनो खुमलुंगनि न बिनि मुं हंके श्रीकांत सार श्रीकांत नो सोंलामसगो हंके सिनि बिसिङो ते खरकसा दङ सिनि मानगोनां ते बनगोनां चम्पुजला आरडी ब्लॉक नि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ सार बोरुन देव वर्मा जोंबोनो बुलामसगो तिरनि और पांडानो ताबुं सिमो चेंगजानाय नरनो जे
mask bagir jagmani a mask no thubuni tongdi na phaipro sung khoro puri ringnai masa ke khoro puri ring painai te bad baki na onka sung norok asugui tongma jaga no bosta bere ringai norok ma phaya aro ma tongnai social distance maintain khai tongdi aro asugui tongdi sung official inaugurate khane bagai simi khoro puri no ringnai khoroksa ke borok simi se phainai norok kisa asugui tongdi rasingi tongdi okay ang kisa komoknai sini Jongpujala RD block ni video no kok thaja thani narman bagai 71 Battalion CRPF ni Camp Commandant Arun Kumar Bharti sahab bai tuijak bini logi sangi je obo chathai bagnu ni samu blai khaino bolai na ojong Pojorao sini corona virus je eri tongmani ta spread ung tongmani ajagao bono bini je o spread ung mani chain no break khaina bagai lockdown khaijak jorao parani bororo samung robo asuk agini hai khaimalia aboni bagai chathai nang thaini kisa bia leng tongkha tai corona virus bo yakakna bagai mask nango sanitizer mane saban hand wash ba saban rok nango aborok no tai kisa ration mairung pias rosun abo hai tai thok aborok no tui borok sini o Jongpujala RD block ni kabangma jagao kabangma borok no tau jala tai ri paikha abo belaino khatangri o jengno sini bukhano sarangri o borok sini borok ni kokna wan chogoi ase khai 7 tari tongo abani bagai jeng borok no hambai ma yafaru o jagao tongnai CRPF battalion ni jotto security personnel ba member tai chini tuifang commandant Arun Kumar Bharti no jeng thadi jotono hambai yafaranu badai riwana jeng jotono kisa yafa khrobui bonol am sognai tai bini o chuba chuno jeng yasakna bagai bono jeng hambai yafarnai thari jeng kisa yafa khrob layana engkai angase kok salia ojara rogo ase kok gobang sawi musangya jeng tabuk officially kisa ubo packet bag naita abori pore khai janjani ang kisa no sawan no tini tang tang mantong sini 71 CRPF battalion song tang tu khaika pias 2 kg tongo pias 2 kg engkai som chu sa tongo oro 1 kg langan na engkai dal tongo dal 2 kg chini bo tongo chini 200 gram tai दूध tongo everyday ni दूध engkai tai Surf Excel ni saban tongo duita Dettol saban tongo Synthol tongo tai ubo moso guri bai sudi guri bo tongo tai thok 500 ml tongo engkai mairom 10 kg ni kaisa bosta tongo abo joton sai nangkoi mani tai hand gloves mangkha engkai mask dinta kai manai engkai sanitizer manai sanitizer jeng saimano sanitizer ya hui tongkai o bemar kago engkai bleaching powder khai nogo nog berabari spray machine keri phano sari mano o ungono tuyo sapulei nekra bai ri haya bai nokaro gudi tuya khai ba o jaru misiban jaru bai sara kai sarmanu na aya diba abo sanitizer saina boge engkai keboni jodi rungtuk satuk tongkai bithibo mannai do nar bithibo saitlangi abo khai janjani lumani mohok samani ke mohok samani tam tongango sisugya nar sakai mannai engkai hambai jotono no to jeng jotono tai bisa kabuk kono ya kai disintana kono chini kono bo ang Jongpujala RD block ni ngui jotono bo khaktei Sini Daniel sahib no hambai mario bini suba
bini sakta no bai no sung tini borok no to bai musakai mai ro pa bai tong mano mani ro pa bai tong mano hambai Hambai juga serta yang lainnya pembukaan yang the boys to korok padian itu padi. Yang bos sarung yang ada. Yang masih yang ada. Terus ke masih. Oke. Teh korok sa padi. Mama padi yang. Mama padi. Video sarno korsa yang padi korsa padi nang padi nang padi अच्छा बिठा दो बोला भी दो अरे यहाँ बिठा दो ना उसमें और असली सगरे और असली आप असली फिर बाद में चल जाएंगे फिर बस नो बाकी फनो ता कुदुल करेडी असली तो दे ओके आपने परे थागो खाली थागो तो मेरा वहीं से देंगे थागो로 또 걸어서 되지 걸어서 이거 마스 저선 부탁 해야 되겠지 바로 마스 가셔 마스 इसका हो गया ना आइए अच्छा पढ़े यार तुमने haina hailam sogo chini khorango जों दासिङो नरमनि बसकाङो जों फुनु खाजे चेनि जम्पय आरदि ब्लक नि आमतायो कायसा जे सिआरपीएफ नि बिसिंति खलायै चुबा चुमान मानि इंगा फारि जों नायलायनाय अरव कक सानानि बागै जों चाइ तगानो तामो तामो बागजाखा तामो रजाखा आबनो जों नायलायनाय पहिला जों अरनि सिमिना जों लायनाय बायनि बुमुं तामोखा आं बुमुं उदारानि पारानि बुमुंखो नबसदार पारा gen kini orok payai tamu man ang oro maka dal thok jang semen jertei kaisa diklai nai lene oro mankha जों साबान मानखा ओमफ्राय थक मानखा अमो ओमफ्राय ब्लिचिं पाउडार ओमफ्राय मानखा जों दाल ओमफ्राय पियाज मानखा चिनि मानखा ओमफ्राय ताय अरा दङ माइरं 10 केजि बस्ता रजाक अमायख्लाय जों नुगै मानखा के नों अ मनरकनो मानै बाहायखिनि बखामा दं Sini bekau seng asakan susung hatong hatong sa hatau kerei bay aku bay seng kisah pirim makasung seng hamsa kata. Amani sekarang rogo boma heke calai tong mani busuk biar lo dak lai kah ba masa mana nggak omah saluk dak lai tangka. Seng makau obat belengka, ani serai boko bong ma ba.
Sai malia tai. Norong nugui mangkana omahai klai no koroksa Sarakan mukti sekelayu ani serai bekebung mah. Samung memaya ngas ke mukti kelayu. norong nugui mangkana omahai klai no sini buku koroksa belaki bini bakhaw khakamjak omahai klai bini thanio jeng saiman khaje bini mukti seklai jak je omahai machaya manang yang tongma jarawo bini nogo belaki borok kobang mane bisingti khlaiye tini omahai ke bagjak phaimane bini bakhaw belaki tongthokjak kha engkai bai bos kango nang laiksa bos kango manar omahai ro koyung ba sorkari thaniwo nang tamo san tamo nai ni thaniwo nang Norong no sengjefru Anu tai satu sobat thunu hai jonga mo. Besar go anu no ko masa sori risa ja bohok sajago. ba jeta nang Ke bohok sajago jong ram pusha kre doctor bo phunung maya. Tini bo ko hai bo khlaino bithiro khai kisimisa papai chari matang hata. hambai bai no engkai jeng tai koroksa sekbai kok haida mano jeng nailai yang koroksa babe kok sanai kaki ni mung tamong kha Mamaya, ha mamaya, mahamaya musab kuru berkip kuru. engke bahima tong khaneng tini o maganang Angkat kucing mukti kalakya. mukti kelak Duku berkawal sekata. Kacang orang. Esok kau sambut mamaya jauh terus je. Musab kuru je. Ang pelanyo kau dukun nangai. Papir mama ni pelanyo dukun nangai mukti kalakya. Amu mazai apa mazai ya. Bukan kok sana ya. Asal dukun. Tangi cakap masa nangke. Esok biar engke nang omo manini bakhaw bahai ke matong kha Jaka, ang balai kucing jaka, ang tongsu jaka, kacau hamadi, kacau ni thaniwo, ang kacau ni ungui, kacau hamadi ano subama bai, ni ang kapu, kacau no bakha, kacau hamadi o. belaka hambai engke jeng tai koroksa paithak norong nugui mangkana omahai kheno belai wan oma singsa kaitor ni hamari mankha hene je borok omahai ro khe khlaimani chuba mung mankha ang tabuk kisa saklai mung tongan thaniwo tabuk nong le thani o ke pamria bolo hai no hai te kaisa botol bang le jong abo mungke hand sanitizer obo yak gerano yak poriskar family jotana no khulumga tei hambai tini sing nobo sardar kamio mairung baknani bagi phaiso pajak ke singolodi bagi pebekha sini 71 battalion CRPF khumulung headquarter ningui phaijak sini CRPF rok total 60 family no bakha ke ojagao 6ta para tongo je 6ta parao je nangkhuk nai borno simi naitugui mairung bakjakha ke camp commandant ningui sini CRPF ni camp commandant nungui phaijak tongo sini Sir Arun Kumar Bharati ke deputy camp commandant tongo V Srikant sir ke sin logio sin thaniwo sin logio tongphaika sini Jompujola RD block ni video Borun Deborma bobo tongjo ke ang Daniel Deborma ang o parani no ang o parani gana gini rokni অবস্থান নাহারই যে নাংনাই বড় রকনো চুবা চুরি জামানো হনি বড়নো সাউই বরক তিনি অর চুবানান বাগে ফাইকা ওকে আং হামবেরান মুসুঙ্গো সিনি খরাংনবো নরক চুঙাও জরারই তংমানি বাগে মাহিকে ন চিনি নাংকুক মানি জরারবো নরক চুংবাই তংবাই নরকনবো হামবাই ওকে আং যতনানো হামবাইরি যতনানো খুলুমকা হামবাই omai khana jeng tai koroksa dako okrani thanio jeng kok sungi nailai kakani ni mung tai parani Ani Devendra, amo Novo Sodar Para. ke nang tini orawat o magram mani mano bahai khama tong Nangka amo chini CRP rok, chini bidu sar song, je mani bang mani, abono to ang belanya kaham daka. Beseng o lockdown, hai down o rup khai ma bai, seng onen sana ni nang nani kup kostong tongka.
ke borok coba suk je khaimabai abono जों hamjaka motamoti sini tabuk ongko जों oro samung namung borok phakya ke mane khane je bangbai ang hamjaka हामबाय ओंके जों कक साइमां खांके चिनि अरनि आमचाइनि भिडिअ बाय जों कक सालायनायनि बागै चाइतलायनाय माखाने जों ता भिडिअ साबाय कक सानायनि बागै जों बुसकाङाव आगक लायाना सारतिनि साबनि बमाय चुबाचु साबनि बिसिंति खाय बमाय खेरजाक खामो अब 71 Battalion CRPF खोमोलोंनि जिनि सिउ अरुण कुमार बार्टिनि तैफांबाय जे बिनि टीम रिमानिता बरक आजिबो रिखा जिनो जम्पुजला आरदि ब्लक नि बिसिंग बरक उसकांग किल्ला बारमाव रिखा अब हाइनो किल्ला बारमा एडिसि विलेज हंकै तिनि रिखा अर अंक नवसरदार पारा डन बस्को स्कूल अब खै जम्पुजला बिसि कलायुता और पारा खबजाखा निनि निमाय हंकै कानुराम नवसरदार हंकै मनिराम दें खामो ओ पारा जे पारा खबजांमानि मखाय नवसरदार हंकै सुनामनि पारा तैकेसा दंगो बरक खबजा खाता और ताबुक टोटल बरक 37 36 जनानो रिखा बंगनि ओ मानि बागथानि तामो तंग हिमालय माइरं 10 केजी पियाज 2 केजी दाल 2 केजी थक 500 ग्राम हंकै हैंड सैनिटाइजर हैंड वाश साबान हंकै मास्क हंकै डेटल ब्लीचिंग पाउडर तामो करै तंग जे नांकुक मानि जतन बरक रिखा बंगनि कायसा पैकेट बरक फुगै पैकेट आबो बरक उनको 750 टाका हेनि साव किन्तु चिनि बाजारनि हिसाब आबो 750 टाकाया आबो 1000 हानलाय मानु आनि जे हिसाब ता ताबुंनि अजराव हंगे बरक जों बाय बाक्सा गोथावै मुतैखाय ओ कोविड-19 नि लकडाउन नि जराव बर' जे जों बाय हायखाय गोदालै जिनि थानि बुमुंलि सानै ब पाराव बिग्रा तंकुक साबनो बिसि चुबाचु नां आबो जों बाय कक सावै बरक रि तंगा बागै बरकनो फलायखायनो पाइफलाया हामबाय माय आफारो आं हंकै बरक बाय कोअर्डिनेशन खायना बागै जिनि दानिएल देबबर्मा खोमोलों कलेजनि कायसा फोरोंनाय बनोबो आं हामबाय मारिउ बिनि कोअर्डिनेशन बायनो भिडिअ SDM ताई 71 Battalion CRPF नि बिसिंगो कायसा कोअर्डिनेशन खायबो ओ पारा खै बागैरि तंगता बंनि म ब्लाइ काहाम या प्रिसेमानि जों ब्लक बरियो आं ब्लक बकिसा रिखा फियाबा बंनि मानि बांमसो आनि बांमाया आं खैबा ओ नंको जे फेमिली ओ APL ब मायाखौ ओंखाय प्रायोरिटी ग्रुप अब कलाइया OPG हिमाता अंत्योदय अन्न योजना BPL आरो कलाइया APL लं तंखा अथवा बिनि रेशन कार्ड सिकरै आतिंगि केपले जाग्रंनो नाय आं बरिखा हरखाय रिया आंगायंग किलाबारमा एडिसि विलेज नि काइपें ताइ मलसुम पारा ओंखाय किसा ओ अंकनि छयगरिया नि कलय काइपें ओंखाय जमातिया कायसा कुसु खबजाखा आबति खाय करै नायै एबि आरो केपले जागनो आं बकिसा रिखा आं ताबुक जरातै आनि ब्लग नि हयते उसकांगो 87 आबनि परे 50 एके बसंखा माने 2 दिन आं एक दिन पहिला 87 आबनि परे 50 जन रिखाता आंखाय माइरं 5 केजी हंखाय थक 500 ग्राम आलु 1 केजी हंखाय ते साबान थाइनैखाय रोखा एकदम नायै नायतुगै माने दूर थाङै रौफिया आंबो आबो यांगोया आयांगो रिखाता आयांगो बिग्रा बांकुकबा हंखाय बिग्रा
o jaga bigra kore hiya bigra joto jaga tongo ko khaiba kabar khaijung maya ni bagai ebi haya jaga thang thang rita nge tini oro boro kabare sima bagai ang blai khe khatong thoka Kaya kaisa kok ngakai je tabuk ko COVID-19 coronavirus no teye je nini tamo ko kasar mung tong na je parawo ba nogo bo ma heklai tong na ni bagai sep na ni bagai tam ko kasar mung tong na COVID-19 ni bagai ko kasar mung to seng TV rogo social media o Facebook rogo ta gobang ma phonok jakha hangkai chini honorable prime minister bobo সময় সময় জাতিনি উদ্দেশ্যে ভাষণ রি তঙ্গ তামখাই তংনা নাং আবনো নাং তাই বেসা সাপিনা কলায়ো তাবুক মো লকডাউন নি জরাও নগন তংদি সেপ তংদি হিনে হিনজাগো ফিয়াবা তাবুখাই লকডাউন নি সময় ববলাই ফলক জাখাবা जोंनावखाय दागि जाखा जे निनि रेगा कारण चिनि करि बरक नि जतनि सेलाय जे चुबाचु रि तंनाय चारि तंनाय बंखा मनरेगा MGN रेगा नि जे सामुं अंका ओ रेगा नि सामुं न ताबुक ताइ बायसा नरक चेंसिदि हिनै आंबो चेंखा आनि ओ जगाव ओ जगाइबारि हंकाय जेके नगर प्रभापुर उत्तर ताकारजला abo hai jaga rogo already agini spill over work kecham work je paisu gya abono जों cheng rikha hu 11 taring simin chengkha phiaba afru chengfru kaisa instruction tongo abongkha social distancing maintain ma khainai mane khoroksa tai khoroksa ni gana thanglai manglak komse kom 1 meter ya tabo khai taibo gobang tonna nango 6 feet tonna nango tobo kam khaifru जोंहा से kubung narigya कम से कम 1.5 থেকে 2 मिटार डिस्टेंस नारगै मा तांनाय हिनि दागिजाक बंनि बुखुग मास्क थुबजाक ओंनाय एबा गामसा बुलजाक मांगनाय हंकाय अंक याक सुना बागै सैनिटाइज खाइना बागै ओ वर्क साइट जे जागा रेगा सामुं तांजागो आ जागाओ दैनि व्यवस्था मा तन्नाय साबान मा तन्नाय जे सामुं तांना थांनाय रगबरक पहिला याक सुइ सामुंगो हाबनाय हंकाय टुकरी रगरम मानि परे गुदाल टुकरी जात्रे पत्रे रमिया दिबा आफ्रु बरक घन्टा काइसा कनै पर परे न याकसु पाइनाय तैबेसा सामुंगो चेंनाय टुकरी थाइसानो खरं नैखे रमिति सैमांगलाक ओ वानि कलक खाइ आबनो जाय जदा तामजानि हिया दिबा आपतिखे वा कलक मा खाइ नावै उकलक मासा बसकां मा साकाय बासा हिमै बर हामा खिबनाय आगिनि हाय टुकरी खुंसानो खरं नै तै रमलाय मायाता Kaya tay kaisa chini thanio koksil samung sok phaijak je jompoi hati o belakhe borok kobang khe ongkhor hni ta engke abo boma hai khlai hati rogo boma hai khlai phalkha engke ba boma hai khe khlai kha abo nong thanio wansuk jaga mo chaitok jak to datong जम्पुइ जलाओ बरक ओंखा गोबां आबन बागैनो जों ताम खायका जम्पुइ जला हाति न ओ हाति तो कुबुंले आ हाति ओ जों तनिलिया वाइ छाबायनो ओ ओंकनि जम्पुइ जला गर्ल्स नि जे माट कटरमा करि जे प्लेग्राउन्ड आ जागा थाङै केसें खा आसुरि रिबायखा बरक वाइ बरक तै केसेबलायनि बागै ओंखाय जों केसें खा आसुरि ओ हिमपानो हाकसाल तैना हारनाय खांखाय उया उया खै नुनो हरो फियाबा नोंगाना थांनाय दि दुगान बाय दुगान चालायमानि आबो कम से कम 1.5 मिटार उंगो ओंखाय बरक बाय बरक बो केसेबलाया आबो हाकसाल तंतो तै केसेब जाखै नो हरो ता फियाबा गाना थाङै आं नाय दङैखा केसेबिया जों सोशल डिस्टेंसिं मेंटेन खाइनो बाजार खाइरिखा उसिगा उसगांगो थानाय रबबारो गरिया मुताइनि बाजार खाइलायफ्रु फादारो तंतो तै एबे उया उया खै नो हरो किन्तु आ मातो थां हाबै खै बुजियो डिस्टेंसिं दङ गुबुरुंगो थ्रुंगिया belakhe hambai chini sanno engke nai tongnai khajani takhuktai bukhukchong omahai khlaina norok nugui mangkhana je omahai khlai chuba mani bisingti khlaiei tai chini amchaini chini video sar bini bisingti khlai jeng gobang ma kok khnaka amai kheno joto nai tongnai takhuktai bukhukchong koina muchungo norok bo nogono tongdi sep ungnai tai jeng mankhangke jeng hakchal khlai tonglai khangkai jeng o bemuk hamiani yakni jeng tatui manai asuk no camera teisanai chini probir tai ang surojit rupini chini khorang hambai Susan naota. Susan, kalau kita lihat
जयसरीन है जयसरीन जयसरीन है साइसन सुटर आका मत একটু কষ্ট শ্বাস নেবে মাঝে মাঝে কাশে আর এমনি বেঁচে ফেলে প্রচুর মানে করা দে আসে ঘন ঘন না খাসি নেই ওদের কবি কবার বেঁচে ফেলে माली रोनी रोनी तो ये दे रहे ना तो ये बच्चों का क्या कम मीठा विचार दो कम मीठा भाई खाली में लिस्ट विचार 10 मिनट हाँ तेने हम कपून कपून के साथ हम भाई पंचरी क्लिनिकल प्लानिंग कौन सा भाई तीता नहीं दो ये आप सकने हम सामान था सही दाढ़ी होता है थोड़ी सी कहाँ माचे थोड़ी सी हमको अच्छा तो हमसे वो तो आप रोंग को कितना सरी हमसे होगा ना My name is V. Shrikant, Deputy Commandant, 71 Battalion, खुमलोंग CRPF। ये हमारे IG साहब महोदय की गाइडेंस की जो डायरेक्शन है उनके माध्यम से ये गाँव वासियों को 62 गाँव वासियों को हाइजीन एंड सैनिटेशन और फूड ग्रेन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आज काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ, लोगों को अच्छा खुशी मिली है। और ये इनकी जो दिक्कतें आ रही थी लॉकडाउन की वजह से, वो दिक्कतें काफ़ी राहत मिल गया है इनको CRPF की ये हेल्प करने से। ये हमको भी बहुत खुशी हो रहा है इनकी खुशी को देख करके, और हम भी ये चाहते हैं ये लोग अच्छी से अपनी कहीं भी सोशल डिस्टेंस के साथ रहे और कोरोना से बच के रहे, और जो भी चेन है ब्रेक डाउन कर पाए वो हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। आज 62 फैमिलीज़ को दिया गया, काफ़ी डिप्राइव्ड और नीडी फैमिलीज़ थे। ये SDM जिरानिया और BDO बेलोनिया उनकी सौजन्य से, और एक सिविल NGOs है उनकी सौजन्य की लिस्ट वो लोग दिए थे और उनको बांटा गया। लॉकडाउन के दौरान अब तक कितना लोगों को सहायता किया गया? तकरीबन अभी 415 फैमिलीज़ को दिया गया, काफ़ी मात्रा में और सही ढंग से। और इनकी जो ज़रूरत नीडी आइटम्स है, कोविड प्रिवेंटिव आइटम्स प्लस फूड ग्रेन्स प्लस मेडिसिन्स प्लस न्यूट्रिएंट्स सब मिला करके 415 फैमिलीज़ को दिया गया। और हम ये जहाँ वेट मार्केट है और मार्शी हैमलेट्स में है, वहाँ जो वायरस प्रोन होने की संभावना है, वहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइट की स्प्रे भी कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ अनाउंस करते हुए और स्प्रे भी करते हैं, और नीडी फैमिलीज़ को वाटर सप्लाई भी करते हैं, और जागरूकता एक पैदा करते हैं अनाउंसमेंट करके। प्रॉपर जो है हैंड वॉश करना है, प्रॉपर कहीं भी जाते हैं तो क्लोथ्स को बाहर रख के अंदर जाके नहा के फिर, और उस हिसाब से जो भी प्रोटोकॉल है ICMR की तरफ से दिया गया, उस प्रोटोकॉल को भी हम गांव-गांव में अनाउंस करवा रहे हैं। आगे कोई प्लानिंग है क्या? हाँ, आगे प्लानिंग है मंदाई की ब्लॉक में करने का। वी आर प्लानिंग, मे बी टुमारो वी विल प्लान। इट्स इफ यू गेट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम आवर IGP Sri RNS Bahag,
we will do in Monday vlog. Thank you, sir. Okay, thank you.